السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا لا كوريكسيون ديال l'examen pour les techniciens spécialisés en finance comptabilité, l'examen de fin de formation. Et on commence par la partie pratique et notamment le dossier fiscalité. D'ailleurs c'est la variante 1, d'accord. Donc كيفاش غادي نديرو غنحاولوا on va lire l'exercice ensemble et on discute davantage, on discute chaque opération et son traitement fiscal. Et puis, donc je vais réexpliquer dans la partie deuxième partie, donc je vais expliquer la correction. Bien, donc on va lire l'énoncé. Donc on a cité la société Najah. La société Najah est une société anonyme au capital de 2 500 000, libérée à 75%. Donc elle a dit le capital libéré, libéré 75, libéré intégralement, libéré partiellement, c'est important. Pourquoi? Parce que هاد المعلومة كتعاوننا في le traitement fiscal ديال واحد l'opération qui est les intérêts sur le compte courant d'associé. ملي غنجيو لها غادي نقول لكم فوالا رجعوا لهاد المعلومة باش نعرفوا شنو غنديروا، شنو هو le traitement fiscal de cette opération. En fonction de quoi? En fonction de هاد المعلومة هادي اللي هي est-ce que le capital est libéré partiellement اللي هي 75 زعما n'est pas libéré totalement. 6 à Casablanca, c'est-à-dire située à Casablanca, la société Kinaf Casablanca, elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du matériel de bureau. Elle en fait écoule sa production uniquement sur le marché local. هاد المعلومات هي مهمة، c'est-à-dire que la société ما عندهاش le chiffre d'affaires à l'export. Ça c'est important في زعما في le traitement fiscal خاصك ترد البال واش le chiffre d'affaires local ou à l'export. D'accord. Bien, donc au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017, la société Najah a réalisé un bénéfice comptable de 850 000 dirhams. Donc le bénéfice comptable est 850 000 dirhams. L'analyse des produits et des charges comptabilisées au cours de dit exercice fait ressortir les éléments suivants. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le travail ديالنا شنو غنبقاو نديرو؟ pour les produits غادي نقولوا واش un produit imposable ou bien un produit si vous voulez exonéré. On a un produit exonéré, شنو غنديرو فيه؟ غادي exonéré, c'est-à-dire on va le mettre dans les déductions. Tableau ديال le passage غنديرو في déduction. بالنسبه le produit qui est imposable, c'est-à-dire rien à signaler, imposable ou comptabilisé, راه imposable, c'est-à-dire ما نديرو حتى شي حاجه. Bien, donc parmi les produits comptabilisés, on relève un chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, puisqu'il s'agit d'un chiffre d'affaires local, où il n'y a pas d'exonération, la société il commercialise et fabrique des produits, des matériaux, donc ce sont des opérations imposables. Alors le chiffre d'affaires c'est imposable, donc on dit imposable, c'est-à-dire rien à signaler, mais on dit حتى شي حاجه، ما غاديش نديروها في les déductions. غير هنا بقى تردوا البال مثلا pour le chiffre d'affaires. Il a مثلا كان un chiffre d'affaires TTC, رد البال خاص normalement on impose le chiffre d'affaires en hors taxe en principe. D'accord. Il faut déduire la TVA نحسب la TVA ونديرها في les déductions. مثلا إلا كان le comptable غلط ودار le chiffre d'affaires en TTC. Deuxième opération, redevance au brevet. Alors redevance au brevet, c'est une opération imposable. Quand on doit le quand à l'export. D'accord. Les dividendes, donc imposable, c'est rien à signaler. Donc les dividendes reçus, donc les dividendes, c'est une opération les connue quand donc كل شيء كيعرفها.
presque كلشي كيعرفها. Les dividendes sont déjà imposés par la TPA, la taxe sur produit des actions. يعني déjà خدعت واحد la retenue à la source. وبالتالي pour éviter la double imposition كنديروها في les déductions, c'est-à-dire un produit exonéré معفي باش ما نخلصوش عليه سميتو الضريبه. كنقولوا مره اخرى كنقولوا en fait les dividendes خادعين ولا une taxe اللي هي libératoire c'est-à-dire خلصنا من لا سورس فاش en fait فاش لا سوسيتي ديستريبيتريس اللي عطاتنا لي ديفيدوند حيدات نورمالمون une taxe سميتها TPA وعطاتنا les dividendes. وبالتالي ما يمكنش نامبوزيهم مره اخرى. Donc il faut les mettre dans les déductions. La quatrième opération, c'est intérêt brut sur compte bloqué. Alors intérêt brut sur compte bloqué, normalement opération imposable, sauf il est quand comme net, il faut faire un traitement, c'est-à-dire il faut retraiter l'opération. Ben brut, c'est-à-dire en fait brut, c'est-à-dire rien à signaler, c'est-à-dire opération imposable, d'accord. Produit de cession des immobilisations corporelles, il y a une opération imposable. Les produits de cession, ce sont des opérations imposables. كان شحال هذه واحد التريتمون سبيسيال بالنسبه لي برودوي تيسون على حساب شحال بقى عندك الماتيريال، على حساب كان واحد كنا كندير واحد الكالكول جونغ كنحسبوا واحد لاباتمون سوا توتال سوا بارسيال. مي هادشي ما بقاش فينالمون حنا كنشوفوا برودوي تيسون سي امبوزابل. داكوغ نمشيو اسيدي لي شارج شنو كنديرو في فيسكالمون le traitement fiscal شنو كنديرو. اما غتكون une charge acceptée par le fisc, ça veut dire admise, ça veut dire كنقولوا charge déductible, هذه غير سينيالي ما كنديرو حتى شي حاجه. ولا غتكون une charge non déductible, c'est-à-dire non acceptée par le fisc, c'est-à-dire ما احترمتش كتكون ما احترمتش l'un des règles de la fiscalité ولا ما احترمتش بصفه عامه ce qu'on appelle les conditions de déductibilité d'une charge. La charge doit être comptabilisée, la charge doit être effective et non pas fictive, justifiée, la charge doit entraîner en fait une diminution de compte d'actifs et non pas l'inverse, et non pas l'augmentation. Et voilà, donc effectif, comptabilisé, non, lié l'exploitation, ça se compte également lié l'exploitation. Donc, à des conditions, quand on vérifie en fait les charges, ils remplissent les conditions. C'est-à-dire, de la charge liée l'exploitation, de la charge effective et non pas fictive, de la charge justifiée, de la charge qui s'appelle augmentation de compte d'actifs et non pas, en fait, diminution de compte d'actifs et non pas l'inverse, et non pas l'augmentation. Donc, il est quand ça les conditions, c'est une charge déductible. ولا كانت لا كنقولوا سي شارج ا ريانتيغري. وبيان سور شفنا افون بلي دي ريغل زعما ما فهمش هاد القضيه، دي ريغل فيسكال سي كلير كو هادي شارج نو ادميز وهادي شارج ادميز. دونك لو فيسك زعما كيقول لك فوالا ليست ديال لي شارج نو اكسبتي بار لو فيسك كنقول نون ديديكتيبل. نبداو اسيدي. Donc jetons de présence, alors jetons de présence versés aux administrateurs. Alors les jetons de présence sont des charges admises fiscalement, c'est-à-dire acceptées par le fisc. علاش حيت normalement كاينه la contrepartie سميتهم jetons de présence, c'est-à-dire une fois où là il est rémunéré ou là il est distribué en fonction de la présence des administrateurs. S'il est présent, il va recevoir les jetons. S'il est absent, il va pas recevoir en principe. Et donc dans ce cas, quand on parle de jetons de présence, ce sont des charges fiscalement admises. Par contre les jetons en fait les tantièmes ordinaires c'est à réintégrer et les tantièmes spéciaux c'est accepté par le fisc. نعاودو jetons de présence charge admise fiscalement, les jetons les tantièmes spéciaux حتى هي accepté par le fisc, les tantièmes ordinaires c'est à réintégrer. Bien, donc هذه غنديرو لا rien à signaler. La deuxième opération, la taxe sur véhicule concernant une voiture appartenant au directeur financier. Donc normalement la taxe sur véhicule d'une voiture en principe c'est une charge acceptée par le fisc. Mais le problème هنايا شنو هو؟ Le problème c'est que هنايا عندنا si vous voulez la voiture ديال المدير، بحال دابا شي مدير شرا طوموبيل
وجات لا سوسيتي كتخلص له لا تاكس سور فيكول c'est-à-dire لا فينيت. الوغ فيسكالمون ما عندناش الحق نديرو اكسبتو اون شارج على واحد لي موبيليزاسيون اللي ماشي ديال الشركه. دونك باش نورمالمون بوفوا اكسبتي داك لا شارج خاص اون برينسيپ تكون داك لي موبيليزاسيون تكون ديال لا سوسيتي. دونك هي هنايا ماشي ديال لا سوسيتي اي دونك il faut la réintégrer. Donc on va réintégrer 1500. Troisième opération, on a une prime d'assurance vie contractée au profit de la famille du président, du directeur général, sur la tête de ce dernier 8400. Alors en principe, la prime ou les primes, ou une prime d'assurance, au profit de la famille, c'est une charge admise fiscalement, acceptée par le fisc, parce qu'il est considéré comme un complément de salaire d'ailleurs. Par contre, il est que normalement la prime au profit de la société, donc la prime en fait, l'assurance contractée au profit de la société, il faut réintégrer les primes. Chaque année, on réintègre les primes versées, il est au profit de la société. D'accord? Et فاش كيوقع داك ليفينمون sur laquelle la société دارت لاسيرونس مات داك الديريجون مشى او سي با مرض تهرس سي با موا في هذه الحاله هذه اش كنديروا كان لو فيسك كيقول لك لا داك لي بريم ديجا réintégrées dans les années précédentes on peut les accepter. كيفاش on peut les accepter? On va les mettre dans les déductions باش يهبطوا لنا لا باس فيسكال. Donc كنديرو في les déductions و الا كانت اون انديمنيتي ردوا البال سولوا غير واش كونطابيليزي او نو. الا كانت كونطابيليزي لانديمنيتي اي كونطابيليزي في هذه الحاله ما غدير لا والو. و الا كانت نون كونطابيليزي il faut la réintégrer. كان réintégrer l'indemnité pour pouvoir ou pour l'imposer باش ترجع imposable. Bref, moi tu réintègres l'indemnité et tu mets en fait les déductions, les primes déjà réintégrées في les déductions. في هذه الحاله ما عندناش هادشي. حنا غادي نقولوا باللي هاد prime d'assurance charge admis fiscalement rien à signaler حيت il s'agit d'un complément de salaire. La quatrième opération, intérêt du compte courant des associés 25 000. alors هنا قلنا قبيله الى عقلتوا ردوا معايا البال باللي في الاول قرينا باللي فوالا باللي لا سوسيتي عندها ان كابيتال دو 2 مليون 500 ليبيري à 75%. دونك ليبيري à 75% يعني ني با ليبيري توتالمون. وحنا عندنا في الكور باللي ولا في en fait le CGS le CGI c'est-à-dire le Code général des impôts باللي فاش كيكون le capital entièrement libéré n'est pas totalement libéré il faut réintégrer le montant total des intérêts بلا ما vérifier les deux autres limitations اللي هما أن le compte normalement le compte courant d'associé ما خصوش dépasser normalement la part de ce monsieur dans le capital ou la quote-part de ce monsieur dans le capital de l'associé dans le capital et le taux d'intérêt appliqué ما خصوش dépasser normalement le taux d'intérêt déductible. Donc هنا كنديروا الا كانوا زعما هاد لي دو ليميتاسيون ne sont pas respectées كنديروا داك لا ديفيرونس à réintégrer. Par contre ملي تيكون اسيدي لو كابيتال ني با انكور ليبيري بلا ما كنفيريفيو لي دو ليميتاسيون كنشوفوا غير داك لو مونطون ديال لي زانتيري نيشان à réintégrer بلا ما نفيريفيو les autres limitations. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Voilà. La cinquième opération, provision pour risque d'incendie, 3500, la société et son propre assureur. Normalement, qu'il y a une société d'assurance, la société de contacter l'assurance باش دير pour être couverte من l'incendie. Donc il a des provisions pour risque d'incendie, le fisc il va pas accepter. Donc c'est à réintégrer. La sixième opération, frais de déplacement de directeur commercial, 6000 TTC. Alors, بالنسبة les frais de déplacement, c'est vrai, en matière de TVA, la TVA n'est pas récupérée, mais en matière de l'IS, كاين اللي كيخلط كاين اللي كيسحب le bus puisque زعما في la TVA n'est pas récupérée, حتى في l'IS, normalement la charge n'est pas acceptée. Non? Donc c'est vrai, la TVA, l'opération se comptabilise en TTC, mais في l'IS, normalement c'est une charge admise fiscalement. D'accord?
اي ben, هنا بقى ترد البال غير الا كان مثلا عندك لو مونطو اور تاكس، الا عطاوك لو مونطو اور تاكس خصك اون برانسيب تحسب لا تي في وديرها في لي ديدكسيون، الا كان سي سي لو كا. مي الا عطاك تي تي سي صدير هذاك الشيء اللي خصو يكون صدير غير سينيالي. بينالتي فيسكال اوبيراسيون 7، بينالتي فيسكال كنظن سي كلير ما فيهاش، دونك سي كلير سي ا ري انتيغري. L'opération 8, droit de douane acquitté lors de l'importation d'une machine en janvier 2017, 20 000 dirhams le montant de la douane, ou durée d'amortissement de la machine il y a 5 ans. Alors, droit de douane, il y a بحال بغيتو تقولوا il considère comme une partie de la valeur d'entrée de l'immobilisation. يعني بحال شي بحال كتعتبر immobilisation. Donc le fisc ou là, le comptable, normalement, il fallait pas comptabiliser. Ou là, mais quand je comptabiliser à droit de les charges, quand je suis la valeur d'entrée, l'immobilisation, il la classe 2, ou il va l'amortir. Il y a l'immobilisation, l'activiser le CPC à travers l'outil de la dotation. Mais ben, je l'ai directement les charges. Normalement, le fisc, il va la réintégrer. Donc on va réintégrer 20 000 dirhams. Et on va calculer la dotation, donc 20 000 dirhams fois 20%, donc ça donne en fait 4 000 peut-être. Et on va la mettre dans les déductions. Donc la dotation n'est pas comptabilisée, donc il faut la déduire. Normalement, il s'agit d'une immobilisation. La 9, l'opération qu'il a 9, voilà, 9, dotation, l'amortissement d'une voiture de tourisme acquise au début de juillet pour 32 000 dirhams TTC, dotation comptabilisée 432 000 fois 20%. Ça donne 86 400. Bien, alors, cette l'opération هذه خصنا نحسبوا خصنا نتفكروا باللي لي فواتور دو توريزم، لا دوتاسيون ديال لي فواتور دو توريزم نورمالمون ياكسبتي اون ماكسيموم 60 000 باغ ان. دونك انا خصني نشوف بور 6 موا شحال جات، حيت عندي لا ماشين تشرات ولا بدات في لو موا دو جويي. Bien sûr, 60 000 c'est pas 1, donc sur 6 ou là sur 2, ça donne 30 000. Donc le maximum de la dotation qui est accepté c'est 30 000. وشحال سجلنا هنايا 86 400. Donc la différence à réintégrer. ونقدر ندير 300 000 fois 20% fois 2 fois 6 sur 12. Ça تعطيني 30 000 finalement. 30 000 c'est le plafond. Et هذا هو لو بلافون، حيت البلافون فات 60 000 في لا لوا، ولكن بور اون اني دونك حنا عندنا غير 6 موا، ولا كانت 9 موا خصني ناجيستي لنا 9 موا. دونك سا ديبون ديال لي زاني ايكولي ولا كونسومي دون لاني اون كيستيون. عندي هنايا 6 موا حيت شرات في لو موا دو جويي. دونك اسيدي لا ديفيرونس انتر 30 000 et 86 400 à réintégrer. Bien, la dernière opération, provision pour dépréciation de créances du client Samar en cessation de paiement. En cessation de paiement. Une action en justice est prévue au courant 2018. Bah, qu'est-ce que l'opération d'ailleurs Samar, c'est-à-dire un client. Pour chaque client qui a un taux de estimé de perte. Donc هنايا في هذه الحاله هذه la provision est individualisée. Donc elle est individualisée وكاينه la poursuite judiciaire. Donc c'est une charge admise fiscalement, donc rien à signaler. D'accord. Le problème هو يقول لك مثلا les provisions sur l'ensemble des clients égales. Donc elle سمعتي l'ensemble des clients, donc ça c'est à réintégrer. Travail à faire, calculer le résultat de la société. Donc on va calculer le résultat à travers le tableau de passage ou qui connaît atteint l'annexe en principe. Troisième ou la deuxième حتى ما عطاكش l'annexe, tu peux faire un tableau عادي. Donc deuxième opération, c'est calculer le montant de l'impôt dû, sachant que la base retenue pour le calcul de la cotisation minimale est de 6 760. هما سهلوا علينا، عطاونا la base de calcul de la cotisation minimale. Donc شدنا 6 760 000 ونضربها en principe في 0,5%, حيت le taux de la cotisation minimale قديم. D'accord. Et la troisième question, je travaille avec la loi de finances 2019, حيت normalement l'examen كان ديال 2019. Donc هادشي علاش
Procéder à la régularisation de l'IS, sachant que les acomptes provisionnels payés au cours de l'exercice ou au cours du 2017 sont de 100 000 dirhams. عاوتاني هنا عطانا لي زاكونت، حنا غادي نشوفوا من بعد كيفاش نخدموا بهاد المعلومات. داكوغ. وعطينا حتى الباريم، يعني الباريم غالبا ما يمكنش تحفظ الباريم، دونك كيتعطى، دونك الناس اللي كيحفظوا الباريم ما يبلاش سوا ليا سوا ليا. داكوغ. فوالا دونك هادشي اللي كاين. دونك غنمشيو دابا لا كوريكسيون ونزيدو نشرحوا دافونتاج اون بريف، زعما نحاولوا جو فيغي حيت راح شرحنا دابا غنشوفوا غير لاسبي كالكول اتسيتيرا. Donc, Sidi, alors bien. Donc, on va continuer la correction. Donc, voilà le tableau de détermination de résultats imposables, ce qu'on appelle le tableau de passage au résultat comptable, au résultat fiscal. Alors, كنبداو بالبénéfice comptable. كنحطوه في les réintégrations 850 000 dirhams. انت حصلتي على نص نقطة. Les produits قلنا chiffre d'affaires élément imposable, donc imposable نص نقطة الثانية. Redevance brevet قلنا قبيلة imposable, voilà. Dividendes reçus bénéficiant d'un abattement de 100% pour éviter leur double imposition, produits exonérés de l'IS. Voilà, à mettre dans les déductions قلنا قبيلة علاش حيت خاضر ديجا واحد لا TPA retenue à la source libératoire. Intérêt brut sur compte bloqué, produit imposable, donc rien à signaler. Produit de cession, produit cession des immobilisations corporelles, produit ça ou imposable, donc rien à signaler. Les charges qu'on a قبيلة, le jeton de présence versé aux administrateurs, rémunération des membres de conseil d'administration, charge déductible, c'est-à-dire rien, un travail effectif, donc c'est une charge admise fiscalement. Taxe véhicule قلنا حيت le problème هنا حيت normalement appartenant au directeur, donc c'est à réintégrer. كون كانت normalement appartenant à la société بمعنى كون كانت هاد لا فواتور ديال الشركه وكنخلصوا عليها ان تاكس دو فيهيكول ان تاكس دو لا فينات، دونك غير سينيالي، دونك سي شارج اكسبتي. ولكن المشكل حيت ماشي ديال الشركه، اي حاجه ماشي ديال الشركه ميمكنش نقبلوا لي شارج ديال داكشي اللي محسوب على داك الحاجه اللي اصلا ماشي ديال الشركه. فوالا. ابخي كانت عندنا une prime d'assurance vie قلنا ودي فوالا prime d'assurance vie au profit de la famille, donc rien à signaler, c'est une charge acceptée par le fisc, il est considéré comme un complément de salaire. Les mots عندنا intérêt compte courant d'associé قلنا une fois le capital n'étant pas entièrement libéré, aucune rémunération du somme avancée en compte courant ne serait admise en déduction à réintégrer la totalité. Donc قلنا حيت ما احترمناش la première condition اللي هي le capital خصو يكون entièrement libéré, totalement libéré. Donc بما انه n'est pas totalement libéré, donc on a réintégré le montant total des intérêts. L'opération les mots عندنا provision pour risque d'incendie, la société ne peut être son propre assureur, même que l'assurance راسها, donc à réintégrer. Frais de déplacement directeur, donc charge déductible, la TVA n'est pas récupérable, donc زعما واخا TTC rien à signaler. D'ailleurs, selon l'article 106 de la TVA, يقول لك voilà, il y a des charges اللي خصهم تسجلوا en TTC. ماشي خصهم تسجلوا en TTC, donc elles sont exclues de droit de déduction. وإلا كانوا exclues de droit de déduction, معناتها la TVA n'est pas récupérable, معناتها la TVA كتولي une charge supportée par l'entreprise, وبالتالي خصها تسجل comme une charge de TVA, ماشي comme un compte de créance. Donc finalement rien à signaler. إلا كانت hors taxe قلنا قبيله شنو ديروا لها، إلا كانت hors taxe خصنا نحسبوا la TVA وديروا TVA في la déduction. Pénalité fiscale, donc c'est la loi qui exclut de droit de déduction, rien à réintégrer. Droit de douane, qu'on a droit de douane, c'est une composante de la valeur d'entrée. Les gens qui connaissent le compte approfondi, le CGNC, c'est une droit de douane, c'est l'un des éléments de la valeur d'entrée. Donc c'est une partie de l'immobilisation. Donc machine charge, c'est l'actif immobilisé. Donc à réintégrer, on explique la dotation. On voit la dotation complémentaire. ديال الدغوا دوان هي 20 000 fois 20%, 4 000 درناها في لي ديدكسيون. من بعد عندنا amortissement de la voiture de tourisme acquise depuis de juillet. La voiture de tourisme قلنا فوالا نحسبوا bref 300 000 fois 20% fois 6 sur 2 هذا هو الماكسيموم اللي خصنا نقبل. وانا عندي كونطابيزي شحال عندي سيدي 86 400 ديجا محسوبه. داكوغ
La différence entre les deux, c'est ARIA intégré 56 400. Provision pour dépréciation de la créance Samar en cessation de paiement déductible car il est individualisé et la perte est probable. Donc probable qu'il y a la poursuite judiciaire, donc rien à signaler. من بعد كنشد total, كنشد الريزلtat bénéfice comptable كنزيد عليه لي ريانتيغراسيون اللي هي هذا هو total وهذه لو مون total ديال لي ديديكسيون. باش كنحسب الريزلtat فيسكال فوالا عندي التوتال ديال لي ريانتيغراسيون موان توتال ديال لي ديديكسيون كتعطيني 867 160 اي لياس هي الريزلتا فيسكال فوا لو طول اللي هو البريم قديم هنايا ديال 2019 20% تعطينا 173 432. وعندي لا كوتيزاسيون مينيمال محسوب لا باز امبوزابل زعما لا باز فيسكال هو 6 مليون و760 الف كنضربها في 0.5% تعطيني 33800. بيان سور كنقول لامبو دو ولا لياس دو شكون هو الكبير. شكون اللي كبير هنايا؟ سي لياس. دونك سي دي فوالا لياس دو سي 173 432. داكوغ. من بعد سيدي عندي لا كيسيون 3 ريغولاريزاسيون. دونك عندي لياس ابي شحال هو 173 432 وعندي لي زاكونت هما داك لي مونطون اللي خلصنا بار ترونش لاني باسي لاني ايكولي. شحال خلصنا في لي دوني عندك في لي دوني عندي 100000 في لي زانفورماسيون في لا كيسيون تحت عندكم 100000. دونك سيدي 100000 سادي خصني انا عطيت للدوله 100000 وشحال جاتني خصني نعطي لها 173 432. دونك خصني نزيدها شحال لا ديفيرونس دونك اللي هو شحال اللي هو 73432. داكوغ. فوالا دونك سيدي هذه كتسمى لو غوليكا. داكوغ اون فا فيرسي واحد لو غوليكا ديال 73. غير هو هاد الغوليكا كتخلص وقتاش نورمالمون لو ماكسيموم لو 31 3 مي لو بروبليم سكو في لو 31 3 ما كنخلصش غير الغوليكا. انا خصني نخلص لو بروميي اكونت ديال عاوتاني ديال 2018 ولو بروميي اكونت انا ما كيتحسب اون فونكسيون ديال هادي ديال لياس دو كنقسمها على 4. لياس دي ماشي ما عرف سي با الغوليكا ولا ماشي 73 هادي. دونك 173 و 132 قسمها على 4 تعطينا سيدي 43358. بمعنى لونتربريز تتخلص هادي 43000 في لو مود مارس زائد 73432. فوالا دونك لو توتال ابي افون لو 31 مارس هو 73 432 بلس 43 358 كتعطينا 116 en fait 116 790. دونك فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه ولا فهمتوا شي حاجه حاولوا طرحوا لي كيسيون ديالكم خليو لي كيسيون ديالكم في لو كومونتير ان شاء الله غادي نحاول نجاوب على كاع لي كيسيون بارابور هاد الكا هذا بارابور لا ديتيرميناسيون دو ريزولتا فيسكال. دونك سيتي ان اكستري ديال لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال العام اللي فات ديال 2019 بور لي تكنيسيان سبيسياليزي اون فينانس كونطابيلتي. كان اول اكزامان كانت اول بروموسيون. اي ان شاء الله لا فيديو اللي جاي غنحاول ندير لا كوريكسيون ولا ليكسبليكاسيون ديال le dossier de la comptabilité approfondie qui normalement c'était un cas de la détermination de, si vous voulez, la détermination de résultat fiscal, ça on va le voir, c'est en matière de comptabilité approfondie. Et voilà, donc نتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله.